کوئی بندہ نہیں اڑا ہمارا یار، کوئی بندہ نہیں آتا ہے پیچھے، کوئی بندہ نہیں ہم 2 منٹ پیچھے ویڈیو بنا لو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب سامعین محترم اسٹیج پہ جلوہ گر بڑی بڑی شخصیات جن کا میں نام لوں تو کافی وقت گزر جائے گا تحریک کے ذمہ داران علماء کرام مشائخ اعظام باقی پرائی پارٹیاں چھوڑ کر اپنی جماعت میں آنے والے ہمارے نئے احباب ہمارے قائد ہمیں ایک تعارف بتا گئے ہیں ہمارے قائد فرماتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا تو ہم سب کا بھی یہی تعارف ہے بس اتنی سی بات ہے کوئی کسی کا کیسا بھی نام ہو ہم اس در کے کتے بس ہم سب کا یہی تعارف ہے تو تعارف ہو گیا اب آگے چلتے ہیں بات لے کر بہت سارے معاملات ہیں 16 فروری کی بھی بات کرنی ہے اور
नामूस रिसालत के हवाले से आपको एक मसला भी समझाना है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लोग आकर आज पूछते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ये मकाम कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला जनाब, ये इश्क कैसे मिला। मैंने कहा मेरे कायद फरमाया करते थे कि हमने हुजूर की कोई भी बात रस्मन नहीं की। फरमाया जिन्होंने मेरे आका मौला को रस्मन माना वो 1.5 मील से वापस आ गए, और जिन्होंने मेरे आका मौला को दिल से माना, अपने ईमान और जान से बढ़कर माना, उनसे मेरे आका मौला ने पूछा क्या मेरे सहाबा बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बदर जाना चाहिए कि नहीं, बदर जाना चाहिए कि नहीं। तो हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए। फरमाया या रसूल हमसे पूछते हैं सिल हिबाला मन शेता, वक्ता हिबाला मन शेता, साले मन शेता, आगे मन शेता, खुज़मिनम वालिना मा शेता, वालिना मा शेता। या रसूल अल्लाह आप हमसे बदर के बारे में पूछते हैं, आप जिससे चाहे जंग छेड़े, जिससे चाहे सुलह करें, आप हुक्म दे हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। अल्लामा इकबाल कहता है घोड़े तो उनके पास 2 थे और तलवारें 8 थी, वो कौन से घोड़े समुद्रों में डालने की बात कर रहे थे। तो अल्लामा इकबाल ने खुद ही फिर जवाब दिया कि हर देश के मुस्तफा सामान है उस बारो बर दरगोशा है दामान है उस। अल्लामा कहता है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती हैं। फिर हमने देखा कि हमारे कायद के दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा बढ़कर मौजूद थी। फिर सारी कायनात की जिन नेमतें उसकी पाँव की ठोकर में पड़ी हुई थी, फिर सारी कायनात की इज्जतें उसकी पाँव की ठोकर में पड़ी हुई थी। फिर जिन इज्जतों के लिए लोग अपने जुब्बा और दस्तार बेचते हैं, हमारे कायद ने उन इज्जतों को अपने कारकुनों को दिलवाई वो इज्जतें, वो अपने कायदीन को दिलवाई वो इज्जतें, वो अपने साथ चलने वाले मुखलिस साथियों को दिलाई वो इज्जतें। और जो हमारे कायद को रब ने इज्जत दी, वो एक शायर हमारे दोस्त हैं कराची से, उन्होंने एक शेर लिखा हमारे कायद के बारे में कि तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफा क्या है। हमारे कायद के लहजे ने बताया, वो लहजा फैजाबाद में हो, वो लहजा मिंबर रसूल पर हो, वो लहजा किसी चौक में हो, वो लहजा मस्जिद वजीर खान में हो, वो लहजा किसी वजीर के सामने हो, किसी वजीर आजम के सामने हो, किसी चौधरी के सामने हो, किसी जट के सामने हो, किसी सरदार के सामने हो, वो लहजा है कि जाके चलिया तू कौन है, हमने तो बस उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। फरमाया हमने किसी गैर से काम रखा ही नहीं है, और चलिया कौन है। और हमारे कायद ने सिर्फ हमें एक ही सबक पढ़ाया कि वो सबक ये है कि अपने आका मौला का दामन अपने हाथों में थाम लो। हमारे कायद ने फरमाया कि 3.5 सदियां हो गई हैं, उम्मत मार खा रही है। अगर उम्मत दोबारा अपना उरूज चाहती है और अपनी इज्जत जो उसने खोई है वो बरकरार रखना चाहती है, और वही दोबारा निशाद सानिया चाहती है, तो फिर मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। हमारे कायद हमारे हाथों में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थमा के गए हैं, हमें अब दाएं बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पीर साहब फरमा रहे थे कि हमारे कायद जिस रास्ते पर हमें डाल कर गए हैं वो रास्ता सीधा मदीना पाक जाता है। उस रास्ते के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत चौक आते हैं, किसी चौक का नाम गौसे आजम है, किसी चौक का नाम दाता अली हजवेरी है, किसी चौक का नाम गाजी इल्मुद्दीन है, किसी चौक का नाम मुमताज कादरी है, और किसी बड़े सी शाहरा का नाम इमाम हुसैन है, और किसी बड़ी शाहरा का नाम अबू बकर सिद्दीक है, और किसी बड़ी शाहरा का नाम उमर फारूक है, और किसी बड़े से चौक का नाम खूबसूरत चौक का नाम हैदर करार है। हमारे पास वो चमकता हुआ रास्ता है कि जिस पर हमें किसी नई रोशनी की जरूरत नहीं है, किसी भी नई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े हमें बता कर गए कि बस हुजूर से वफा करनी है। और जब उनसे वफा कर लोगे फिर ये देख लेना, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हजरात फला बहुत हो गया है, फला बहुत हो गया है, फला बहुत हो गया है, बल्कि लोगों के कानों में जब खबर पहुंचेगी लोग पैदल चल पड़ेंगे कि हम उस आशिक का चेहरा देख तो लें। और हम जब अगले दिन जनाजे का ऐलान करेंगे जुम्मे के बाद, तो लोग फोन करके कहें हजरत हमारी आपसे लड़ाई हो जाएगी, हमने हजरत के जनाजे में आना है, रखो 2 दिन रखो 3 दिन रखो, हम पहुंचेंगे। और फिर हमने देखा कि वो चेहरा जो हमेशा हुजूर की जानिब रहा, वो चेहरा जिसने हमेशा हुजूर से वफा की, वो 48 घंटे के बाद भी ऐसे चमक रहा था जैसे अभी अभी हुजूर की ज़ियारत हुई हो, अभी गुंबद खज़रा की जानिब चेहरा किया हो।
تو امیر المجاہدین کا چہرہ مزید مسکرانے لگا. وہ مسکرا پتہ کیوں رہا تھا؟ کہ وہ آپ سبق دنیا میں پڑھا کرتے تھے کہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. اس دن فرما رہے سے مسکرا کے کہ چلو ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. جو آ گیا تے میں دس دیاں گا. یاد رکھنا ساڑھے قائد ایک گل کر کے گئن کہ باز آ جاؤ حضور دی ناموس تے مسئلے اسلام تے مسئلے باز آ جاؤ ورنہ میں تہاڈی جا کے شکایت حضور دی بارگاہ نہ دینی. اور اسی تانوں صرف ایک کوئی سبق ایک کوئی پیغام دینا آیا کہ حضور دے ناموس دے مسئلے دی اساسیت کو سمجھو. اے مسئلہ ساڑیاں جانوں تو بد کے وے. اے مسئلہ ساڑے ایمان دی اساس ہے. اے صرف ایک گردن کٹ سکتی حضور دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی. ساڑی وفا دا بھی ایک کوئی مرکز ہے اور تسی جتنی مرضی جفاواں کر لو اس در تو نہیں اسی ہٹ سکتے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اسا اس در تو ہٹ جائیے پھر ساڑے کو رہندہ کیے پھر ساڑے کو بچتا کیے. ساڑے کو تو ایک کوئی آسرا اپنے آقا و مولا دا نام لے لے کے امتی جینا. اور دیکھو کتنے مزے کی بات ہے. ایک کہنے کہ جی اے مولوی نے پڑھایا ہوا ہے سبق ہے. اے پچھلے دنوں کراچی ہاسپٹل کے اندر کسے اس ملونہ نے گستاخی کی تھی حضور دی. پھر میں اپنی بہنوں اور ماما دیکھ رہا سا اور ڈاکٹر اور نرساں انہوں نے سر تے دوپٹہ نہیں سی لیکن انہوں نے ہاتھ چل رہے سی گستاخ رسول واسطے. اور میں کہا چلے ہو یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. حضور دا نام جتنے بھی آئے گا اتنے کوئی پیر ہوئے کوئی مولوی ہوئے کوئی عالم ہوئے کوئی حافظ ہوئے کوئی ایہو جہ درویش ہوئے جڑا ہے روڈاں تے پھردا رہندا کوئی ایہو جہ دکاندار ہوئے جڑا اپنی دکان تو بعد کبھی مسجد بھی نہ گیا ہوئے وہ شخص جس نے کبھی مسجد اذان بھی نہ سنی ہوئے توجہ نال لیکن جب اس نے نبی دی گل آ جائے گی نا اس کی برداشت تو باہر ہو جائے ناموس کا معاملہ آ جائے گا نا ادو کوئی لاٹھی دے سہارے چلتا ہوا بزرگ ہوئے یا پھر دودھ پیٹر پیتا بچہ ہوئے اس کا ایک کوئی نعرہ ہوئے گا کہ من سب نبی جن فقتلوہ. جواب صحیح دیو کیوں تھک گئے ہو بس کر دئیے پھر جواب صحیح کر کے دیو کہ من سب نبی جن فقتلوہ. من سب نبی جن فقتلوہ. من سب نبی جن فقتلوہ. من سب نبی جن. اور کوئی ساڑی ماں بہن گھر میں دودھ رڑک رہی ہوئے یا اسپتالہ میں ڈیوٹی کر رہے ہوں اور کسی بھی حالت ہوئے اپنے نبی کا معاملہ آئے گا تو ایک کوئی نعرہ آئے گا کہ من سب نبی جن من سب نبی جن. دوسری گل ہے کہ دیکھو لوگ عہدیاں واسطے جیندے اور عہدیاں واسطے جناب ساری زندگی لا دیں. ایک عہدہ سی تسی غور کرنا ہوتے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف لیکن ہون لفظ مشرف رہ گیا صرف. اسی طرح گل ہے سارے کو گل کرتے ہیں مشرف مشرف مشرف. ایک وقت سی ایک عہدہ سی ایک نام سی کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب لفظ زرداری رہ گیا. اسی طرح گل ہے پھر ایک وقت سی نام سی جناب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لفظ رہ گیا. ایک وقت سی کہ انہاں سارے نے رل کے یہ سازش کی تھی کہ استادہ کا نام ہی صدر نہیں سن رہتے خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی. اور دنیا تو کہتے ہیں سب کوئی ہر کوئی
कहता आशिक रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। अगर तुसी अपने ओहदे और अपने नाम बरकरार रखना चाहते हो तो हुजूर दे नाम नाल वफा करो। मरण तो बाद ना सिले हो जाएंगे और अलकाबात भी बच जाएंगे। और अगर तुसी हुजूर नाल बेवफाई की थी तो देख लो किस तरह एरिया रगड़ रहा, वो किस तरह एरिया रगड़ रहा अपने बिस्तर के ऊते। और सरदारी जनाब वो कहता सी कि किसकी जरूरत है जो मुझसे माफी मांगे, जनाब मैं ऐसे करके रख दूंगा। आज जनाब चुप गई कमर। अगर आपने सीना और कमर और अखा और सिर सलामत रखना चाहते हो तो इस सिर नू, इस अखा नू, इस कमर नू हुजूर दी बारगाह में झुका दो। अगर सारियां इसका चाहते हो तो अपना सर हुजूर दी बारगाह में झुका दो। अगर उसे झुकिया मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी बाबे जमील तो दाखिल हुए। उस्ताद साहब सुनाया करते सन आप इतना बड़ा शिमला बंदे सन सिर दे उत्ते इस तरह तुरना ते जदों बाबे जमील तो दाखिल होए ते लोग आगे उन्होंने कहा जी हुजूर दी बारगाह में इतना बड़ा शिमला बन के हाजिर हो गए। आपने फरमाया आप पीछे हट जाओ। जब हुजूर की बारगाह सामने आएगी न्याजी का सर झुकेगा, साथ दूसरा भी झुक जाएगा। असि ये कहने हैं सारियां सरदारियां ਤੁਹਾਡੇ सिर ते और चौधरीओ सारियां सरदारियां ਤੁਹਾਡੇ सिर ते, लेकिन एक बार इसे हुजूर की बारगाह में झुकाओ। आखो सारियां इज्जत हुजूर की इज्जत तो कुर्बान। तो देखना एक सीटा वास्ते रोंदे हो, ये जनाब किस्तां वास्ते रोंदे हो, प्रोटोकॉल वास्ते रोंदे हो। जदों उन्होंने दर उत्ते हो गए तो सदा इस्लाम लम्हे पा के नहीं रखता। हजरत बिलाल नूं काबे दी गलियां जिन्हां ने लटाया फिर बदर दा दिन आया, फरिश्ते धक्का देंदे होए उमैया नूं ले आए बदर इत्ते मकाम पे। जदों ने गुड़ बत्तियां देखा ना तो फिर नस्या बदर तो फिर हजरत बिलाल ने आवाज लाई जाओ मैया हलाका बिलाल। फरमाया कि आज उमैया बचा ना तो बिलाल नहीं बचा। फिर साहबा ने लम्हे पा के रख दिता, सदा मुश्किलां नहीं आंदियां। फिर वही बिलाल जिन्हां नूं काबे दी गलियां लटा के मारिया जाता सी और बिलाल पता है मक्का वाले दिन काबे की छत ते चढ़े हुए सन। आज सारे कुरैशी हाशमी थले खड़े सन। ते इस्लाम ना लग जाओ, इस्लाम इसका देना और बड़ियां डाड़ियां इसका देना। और लोग जड़े इन्हां दे नामां तो खाइफन उन्हां नूं सिर्फ इतनी गल करदा कि इस्लाम इम्तिहान जरूर लैंदा। फिर बिलाल नूं गुलाम ते इब्ने गुलाम नूं मेरे आका मौला ने फतह मक्का वाले दिन काबे के अंदर दाखिल आकर के अंदर कुंडी मार दी। आज अबू बकर उमर सारे बाहर खड़े, आज कुरैशी हाशमी सारे बाहर खड़े, आज ओजनियां सुटन वाले भी बाहर खड़े, हाथ बन के खड़े। इस्लाम गुलामन वो शान देता। तुसी परेशान ना होया करो कि जे कोई सरदार बन के आ जाए तो उस दिन अबू सुफियान आए कि क्या या रसूलल्लाह, हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह आज भी अबू सुफियान सरदारी चाहते थे इस्लाम में कोई आ जावे सही इस्लाम उन्होंने भी सरदारी देना। आपने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिना। मेरा आका मौला ने फरमाया जड़ा आज अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया सी उन्होंने भी अमन दे देना। मसला है कि इस्लाम के अंदर आओ, इस्लाम के अंदर दाखिल हो, इस्लाम थानू इस तरह देवे। एक फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो कल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और मेरी गल सुनो किथे तक जाओगे। कभी कहते हो असी अमरीका दे नाल आ, जदों वो अखां विखांदा फिर तुसी कहंदे हो असी चाइना दे नाल आ, फिर वो अखां विखांदा फिर तुसी कहंदे हो असी मुस्लिम बलाद बना रहे हैं, फिर जदों वो तुहानू छड़ के जांदे फिर तुसी कहंदे हो जनाब अब हम तन्हा हो गए, हम आलमी दुनिया में तन्हा हो गए, अब हमें बैठक के मसले हैं, अब हमें जनाब उनसे दोस्ती करनी है, उनसे दोस्ती करनी है। एको बारी सिर उधर लेके जांदे क्यों नहीं, एको बारी दरबारे मुस्तफा जांदे क्यों नहीं। फिर सारी कायनात दी नेमतां सिमट के ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ करना यार जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बचाने वास्ते लगे फिरदे हो। ਤੁਸੀਂ कहते हो जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, एटम बम होंदे तो कश्मीर का प्लेट च रख के दे देता। और ਤੁਸੀਂ की कर सकते हो, कश्मीर फरोशो ਤੁਸੀਂ की कर सकते हो। इन्हें कश्मीर दिता कि नहीं दिता। कश्मीर के उत्ते आधा घंटा धुप्पे खड़े करने तो इलावा कुछ गल हुई और तकरीरें तो इलावा कुछ गल हुई। हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। बाबा साढ़े कायद 10 गए जे कश्मीर लेना ने तो गोली बाहर कढो, अब्दाली बाहर कढो, अतफ बाहर कढो, शाहीन बाहर कढो, खालिद टैंक भी बाहर कढो। उस्ताद साहब फरमाते सन ते मैं बैग वाले नु ले आवांगा ते मेरी व्हीलचेयर रखो आगे ते कश्मीर शाम तक ना पता होया तो ना उठा के रख लेना।
گل اس طرح ہے کہ اگر ایک سنجیدہ ہون تا اسی اج بھی بابا جی دی ویل چیئر نوں دین واسطے تیار رکھن دا صحیح اور دلیری دا نشان ہے اور جرت و ہمت دا نشان ہے اور غیرت دا نشان ہے. میں گارنٹی نال کہنا بندہ ہوے نہ ہوے اس ویل چیئر نوں دیکھ کے ہندو دی دھوتی بھول جائے گی نہ کھلی تو پھر گل کرنا. وہ کہنے نا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی دے گھوڑے دی ٹاپا نا ہندو عورتاں دے حمل کر جاندے سن. اسی یہ کہنے ساڈے بابا جی دی ویل چیئر ویکھ کے انہاں دے حمل کر جان کے اور اس کے اندر اتنا جرت اور قوت ہے کہ فیض آباد کے اندر جب گولیاں چل رہی ہیں سن اور گولی تمیز نہیں سی کر رہی کہ انہیں تین صاحب کے جسم میں گھسنا یا میرے جسم میں گھسنا یا غازی عدیل شہید کے جسم میں گھسنا یا راجہ زہیر کے جسم میں گھسنا جڑے شہید ہو گئے وہ تمیز نہیں سی کر رہا ہے. اس ٹائم کی بابا جی کو پکار کے کہہ رہا سن کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تیر آزما ہم دیگر آزمائے. بابا جی نے اتنے بھی غیرت و حمیت کا نشان دیتا اور جناب غیرت کا سبق دیتا. بس تھوڑے نال یہی کرنا کہ تسی اس سے غیرت کو دل وچ رکھنا. ساڑھے بابا جی سانو سبق دے کے کہنا انہیں جانا انہیں مانا. نال یہ بھی ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام کسی غیر نال کم بھی نہیں رکھنا. اور اگر کسی غیر بار نظر اٹھ گئی لوگ سانو کہتے ہیں جی تہاڈا موقف کی ہے فرانس تے سفیر دے بارے آؤ ٹی وی تے اور میں کہ جنو ساڈا موقف سننا دینا تے بابا جی دا 5 منٹ دا کلپ چلا لو. ساڈا وہی موقف ہے جڑا بابا جی دا موقف ہے. جے ساڈا موقف سننا چاہتے ہو تو بابا جی دا 5 منٹ دا کلپ کھول کے سن لو. تے بابا جی نے آکھیا او جنو اے تے ساڈا چھوٹا مطالبہ بڑا مطالبہ ہے سی کہ انہوں وڈ کے رکھ دیو. بڑا مطالبہ سی کہ انہوں عملی اقدامات کرو. چھوٹا مطالبہ لسا مطالبہ کہ جناب سفیر نو باہر کڈو. اور اگر تسی آکھدے ہو سفیر نو باہر نہیں کڈاں گے تو پھر لبیک والے حاضر ہیں کہ نہیں حاضر. استاد صاحب کہتے سن ہاتھ پورا چاہو تہاڈے ہتھاں چوں نور نکلدا او نور اگے نظر نہیں آ رہا. لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور نہیں ساتھ ہے کہ اشارہ نہیں. استاد کہہ رہے سن استاد صاحب فرما کے کہہ سن میرے آقا مت جی زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. اور کبھی انہاں دے جناب فارغ پڑھنے کیس کھل جانے. میں تو انہیں گل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سنا کے پھر آپ اختتام کی طرف جانا کہ دیکھو جڑے ساڑھے ملک تے مسلط ہوئے وہ خود بھی باہروں آنے تے جڑی انہاں دیاں ایڈاں آندیاں وہ بھی باہروں آندیاں. تانوں پتہ نا کہ الیکشن کمیشن وچ فارغ پڑھنے کیس چل رہا پتہ کہ نہیں پتہ. اکھاں کھول کے رکھنا دیکھنا اس کا نتیجہ کی آندا. اے سب کچھ پتہ لگ رہا بھی یہ جتنی تبدیلی آئی ہے باہروں آئی ہے باہروں امپورٹ ہوئی ہے اتھوں کوئی نہیں تبدیلی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو بعد حضرت شرحبیل بن حسن دی قیادت ایک لشکر رومیاں دے قلعے نو گھیرے ہوئے سی اور رومی قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے قلعے دے دروازے بند کر لے اندر معصور ہو گئے. تے کافی دن گزرن تو بعد ایک دن انہوں دا پادری باہر نکلے اپنے بابا خانے چوں کہنے لگا کی مسئلہ. انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں دے لشکر نے قلعے دا گھیراؤ کر لیا تے اسی اندر بند ہو گئے خوراک کی قلت ہو گئی. تے وہ پادری کہنے لگا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مسلمانوں کو بغیر لڑے اسی فتح لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کس طرح. انہوں نے کہا جتنا قلعے کے اندر سونا چاندی جواہرات ہیرے ہیں جتنا مال و زارے وہ سارا میرے مول لے آؤ. وہ لے کے آیا گیا. انہیں ایک خچر منگوایا. اس خچر کے اوپر وہ سارا سامان سونے چاندی ہیرے جواہرات مال و زر سارا انہیں لاد دیتا. انہیں کہا جی کہ رات کے اندھیرے میں نا ایک خچر مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دو اور لشکر کی طرف روانہ کر دو. جدو یہ خچر اتنے پہنچے گا مسلمان اس کی تقسیم میں لڑ پڑیں گے کہ مینوں نہیں ہوئے میں سونا لینا کوئی کہے گا چاندی لینی کوئی کہے گا ہیرے لینا. یہ آپس سے لڑ پڑیں گے. تے رومیاں نے رات کے اندھیرے جنا خچر مسلمانوں کے لشکر پر روانہ کر دیتا. بڑی غور طلب بات ہے. جدو
اس رات حضرت شرحبیل بن حسنہ خود اس لشکر کی پہرےداری کر رہا ہے، سنگٹن معاصر کیتا ہوا سی. آپ نے دیکھا غور کیتا تے دور تو کوئی چیز آ رہی، جب قریب آئی کہ آپ نے دیکھا ہے خچر کے اوتے سونے چاندی لدے ہوئے کہ آپ نے قریب آیا، آپ نے فرمایا دشمن خدا و رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. آپ نے نا اس لشکر اس خچر کا منہ موڑیا، واپس قلعے کی طرف کر دیتا. اور جب صبح کی خوب پھٹ رہی سی، جس طرح کہتے ہیں فجر کے بعد دبک گڑا طلوع آفتاب تو پہلے خوب پھٹ رہی سی، اس دوران وہ خچر واپس قلعے کی طرف آ رہا سی. جو رومی کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہونے مسلمانوں کی تلوار آپس میں ٹکرا جانیاں، سونے چاندی کی تقسیم ہے. تو انہوں نے کی دیکھا کہ وہ خچر اس سے طرح لگے ہوا واپس آ گیا. جو رومی جڑا سی نا راہب، وہ کہنے لگا ہوئے اس قوم کو تسی شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے. انہاں دے نبی نے انہاں دی نگاہ وچ سونا تے مٹی برابر کر دیتا. اسی صرف اتنا ہی دسنا چاہتے ہیں کہ جناب جڑے سانو آ کے لالچ دے رہے ہیں نا، ساڈے قائد نے ساڈی اکھاں وچ سونا تے مٹی برابر کر دیتا. اسی عہدیاں واسطے یا ممبریاں واسطے جناب نہیں آئے، اساں حضور دا دین تخت تے لیان واسطے آئے ہیں. اور جڑا بھی حضور دا دین تخت تے لیان واسطے اگے ودے گا، ساڈے حمایت بھی اودے نال ہوئے گی، ساڈا مال بھی اودے واسطے ہوئے گا، ساڈے بچے بھی اودے واسطے ہون گے، ساڈا وقت بھی اودے واسطے ہوئے گا. جڑا حضور دے دین نوں تخت تے لیان واسطے اگے پیر بڑھائے گا. لا الہ. اور انشاءاللہ اس حلقے این 68 تو پورا پینل انشاءاللہ اگلے الیکشن وہی ہوئے گا. اور جناب حافظ محمد فاروق ندیم صاحب جنہوں نے سابقہ الیکشن لڑیا سی، انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی تحریک لبیک پاکستان کی طرف یہی لڑیں گے. تسی حمایت کرو گے نا؟ کوئی ڈیلی جی حمایت آئی دسو، حمایت کرو گے انشاءاللہ. اور جناب انشاءاللہ پی پی 29 تو مہر علی رضا صاحب بھی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. اور این 68 تو تقریر صاحب موجود ہیں نا جناب، انہاں دی سرپرائز انشاءاللہ یہ پینل اس سے تو الیکشن لڑے گا. اور اسی کسی بھی میدان سے پیچھے نہیں رہاں گے انشاءاللہ. حضور دے دین کو تخت لیان واسطے اسی ہر ممکن جدوجہد کریں گے، ہر حد تک جاواں گے انشاءاللہ. یہ تاکہ چھوٹے چھوٹے مارکیٹ نا یہ انشاءاللہ سفیر کڈن گے. آتش پہ فلک کے نظارہ دیکھے گا کہ حضور دے غلام عوام پاکستان اپنے عشق دے زور نال تو سفیر کو دھکا دین گے. اور اس کو جناب جہاز تے بٹھا کے کہن گے کہ جڑا رسول اللہ دا نہیں وہ ساڈا نہیں. ہاں جڑا رسول اللہ دا ہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. ہاں جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. تسی خاکے چھاپو میرے آقا مولا دے فرانس جیسی تھوڑا سفیر تھے رہن دیجئے، کس طرح ممکن ہے. اور بابا جی ساڑھا تا روایت ہے اسی جس مٹی کے رہن والے ہیں، ساڑھے گھر در کے آئیدار ہوئے نا اور ساڑھے والے نا اچھی گال کر دیں اسی انہوں گھروں پڑھ دینے ہیں. تے تسی کہندے ہو ساڑھے آقا مولا دی توہین کر کے تھوڑا سفیر اسی تے بٹھا کے رکھیں گے تو انہوں جناب کے مار کے بار کریں گے انشاءاللہ. تسی تیار ہو نا انشاءاللہ، اعلان ہوئے تسی تیار ہو انشاءاللہ. اور اس کو تھلے کام نہیں کیونکہ یہ معاہدہ امیر المجاہدین دا وزیر اعظم عمران خان دے نال ہے. یہ معاہدہ ساڑھے نال نہیں، اسی بھی تو نکل جاؤں گے تسی معاہدہ پورا کرو، اسی تو انہوں بھی سلوٹ مارا گے جناب تسی حضور کی عزت اور ناموس تے پہرا دیتا. یہ معاہدہ امیر المجاہدین دا اور اس معاہدے کو تانوں پورا کرنا پڑنا، اور نہیں کرو گے تو لبیک والے حاضر ہیں. ہاں اور پھر یہی سڑکان، یہی روڈن، یہی سورج اور یہی چاند اور یہی زمین ہے کیونکہ یہ ملک ساڑا. ہاں یہ ملک ساڑا انہاں بدماشاں دا نہیں ہے. اور یہ آنے نو حکمرانی کر کے ملک کو باہر چلے جانے. تسا غور کرو جس نے حکمرانی کی کیڑا ہے موجود سارے باہر واسطے ہیں. اتنے رہنا تساں تے اساں اور اس ملک کے وفادار بھی اسی تے تسی ہاں. یہ تو سارے چور لٹیرے اور کہتے ہیں جناب معیشت کو نقصان پہنچے گا. جڑا تسی لٹ رہے ہو اس طرح معیشت کو نقصان نہیں پہنچا. جڑا جناب پوری قوم دا لٹ کے گندم کھا گئے ہو، چینی کھا گئے ہو، آٹا کھا گئے ہو، اور پیٹرول مہنگا کرن تے آئے کھڑے ہو جناب. اس تو بعد ہے بچے دے پارک جناب گروی رکھ کے قرضے لے رہے ہو. اور اس تو بعد اگلی تسی قوم یاد رکھے کہ اگر اسی حضور نے وفا نہ کی تھی تو انہوں نے تھوڑے بچے دے فیڈر بھی گروی رکھ لینے. اس وقت تو آن تو پہلے حضور نال وفا کرنی اور انشاءاللہ حضور دے دین کو تخت لے آن واسطے اساں دن رات محنت کرنی اور حضور دے دین میں انشاءاللہ ایک دن
ایک دن ضرور آئے گا، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے کیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکے ہیں اور بیدار بھی ہو چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ انہی لبیک کی صداؤں کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔